tayo sa get more. Tapos mag-open. Tapos click nyo yung search. Tapos search nyo yung word. Ito yung word na get nyo yan. Tapos open. Okay, David, bago pwede. Hindi pa yun. Ayan, tapos claim nyo lang. Tapos sign in. Mabilis lang eh. Verify with word ID. Kaya hindi pa pala. Tapos, pero makaka-claim siya ng 50 pesos. Ano ka? Makaka-claim siya. Claim or disallow. Let's check your balance. Ang dami nyo, i-sesend ko na lang i-sesend to para may tracing. Ang dami ko pala bibisita. Tapos, swap, click swap. Select nyo yung word. Tapos dito, select nyo yung I word. Tapos i-maximum. Swap. Allow. Yes, check. Wallet. Tcharan! Oh, ang baba ng palitan mo.